the regime. We have killed thousands of their operatives, and we've managed to prove that we can hunt them down wherever they are. They have nowhere to hide. We've also targeted senior officials from the tyrant Khamenei until all the way to the family members of the besieged members. La donna italiana dell'UNIFIL che portava elementi a Beirut per il rimpatrio è stata bloccata dall'IDF. I colpi di avvertimento israeliani hanno danneggiato un nostro veicolo. Per fortuna nessun ferito, ma la colonna è dovuta rientrare. E appena uscito da quest'aula chiederò al Ministero degli Esteri di chiedere informazioni immediate all'ambasciatore di Israele in Italia su ciò che è accaduto e che ha portato al danneggiamento di un mezzo militare italiano. Per ribadire, i soldati italiani in Libano non si toccano. Le forze armate israeliane non hanno alcuna autorità per toccare i militari italiani. Barış ve istikrar yönünde yoğun gayretlerimizi sürdürürken bölgemizi uçuruma sürükleyen esas unsuru göz ardı etmemeliyiz. Uluslararası toplumun artık net bir şekilde idrak etmesi gereken hakikat şudur: İsrail yayılmacılığı sona ermedikçe Orta Doğu'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin inşası mümkün olmayacaktır. İsrail'in bölgede kendi jeopolitik hesaplarını dış müdahaleler yoluyla dayatmasına artık bir dur denmelidir. Netanyahu hükümeti bugün hala savaş bahanesiyle Gazze'lileri kıtlık koşullarına mahkum etmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik hukuksuz adımlarına her gün bir yenisini eklemekte, Doğu Kudüs'te ibadet özgürlüğünü sistematik biçimde kısıtlamaktadır. İsrail Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımaktadır. Bölgede ateşkesin daha mürekkebi kurumadan, Lübnan'da çocuk veya sivil gözetmeksizin sürdürülen İsrail saldırıları yüzlerce cana mal olmakta, bölgeyi daha da derin bir insani krize sürüklemektedir. İsrail'in Lübnan'daki işgalinin sonlandırılması ve sivil halkın korunması ertelenemez bir öncelik haline gelmiştir. Israel benar-benar diambang kehancuran yang nyata. Serangan Zionis ke Lebanon kini berbuntut masalah yang panjang. Korps Garda Revolusi Islam Iran sudah memanaskan kembali mesin rudal serta armada tempurnya yang sempat menganggur selama 2 hari. Hampir semua negara di belahan dunia telah mengambil tindakan dan kompak memerangi Israel. Kini Zionis pun dihadapkan dengan 2 pilihan: berhenti menyerang Lebanon atau akan ada konsekuensi berat yang bakal diterima. Rusia yang biasanya tidak bersuara terkait perang Lebanon kini berencana untuk membantu Iran dalam konflik melawan Israel. Ungkapan sudah jatuh tertimpa tangga rasanya tak lagi cukup menggambarkan kehancuran penjajah Israel. Sebab di medan tempur, negeri Zionis sudah hancur tercabik-cabik oleh drone dan rudal Korps Garda Revolusi Islam Iran. Mampukah Israel bertahan di tengah ancaman nyata yang terus menghantui Zionis? Cetak Gol coba merangkum. Iran dibantu banyak negara untuk gempur Israel sebagai berikut. Iran mendapat bantuan banyak negara gempur Israel. Rasa-rasanya baru beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar baik dari dunia. Kita semua bisa sedikit bernapas lega dengan kesepakatan gencatan senjata Amerika dan Iran. Namun hanya butuh waktu 1 hari saja. Perjanjian suci Donald Trump dan Abbas Araghchi kembali ternodai. Siapa lagi kalau bukan Israel yang mengingkari janji suci tersebut? Israel memang sudah berhenti menyerang fasilitas Teheran sejak gencatan senjata dimulai. Tetapi Zionis masih saja berbuat biadab menggempur Lebanon di saat gencatan senjata. Kami akan menampilkan footage betapa dahsyatnya serangan Israel ke Lebanon. Serangan ini bahkan hanya butuh 10 menit untuk menghancurkan berbagai titik di ibu kota Beirut. Recurrent scenes across Lebanon. Rescuers work through the night to try to find survivors under rubble. Few, if any, come out alive. No one expected strikes in such areas of Beirut, which have been outside the conflict. We move to another location in the Lebanese capital. The destruction here
is also massive. For Israel, there is no front line in its war with Hezbollah. Dozens of homes destroyed, adding to the more than 1.2 million people displaced in the past few weeks. There's shock. These attacks came without warning. Seorang warga Beirut mengungkapkan penderitaannya melalui wawancara media Demokrasi Now. There's something unbelievable. Destruction. Very massive destruction. I mean, even someone who isn't afraid would become afraid. I feel fear and anxiety. Where is this country headed? What are we going to do with our lives? Where are we staying? Where are we going? No one knows what's going to happen. We have children, livelihoods, property. People want to live. Enough. We've had enough of war. Bayangkan, kamu berada di dalam penjara penyiksaan yang kamu sendiri tak tahu jalan keluarnya. Kiamat seolah terus dirasakan oleh jutaan rakyat Lebanon yang kini butuh uluran tangan. Jika kamu berpikir dunia diam saja dengan tindakan biadab Zionis, mungkin kamu harus menyimak video ini. Dunia internasional kini mulai mengecam keras Israel yang terus berbuat kerusakan di muka bumi. Sederet negara Eropa mulai tantrum dan vokal menyuarakan penghentian. Termasuk Italia yang murka bukan main atas tindakan Zionis di Lebanon. Usut punya usut, ternyata Zionis gak hanya menyerang warga sipil Lebanon saja, melainkan juga menembaki dengan keji rombongan konvoi pasukan perdamaian UNIFIL asal Italia. Konvoi yang awalnya berjalan kondusif terpaksa dihentikan karena tindakan biadab Zionis. Untungnya tidak ada korban jiwa, lantaran para prajurit cepat kembali ke pangkalan. Guido Crosetto marah besar dan mengecam keras tindakan Israel. Menurut Menteri Pertahanan Italia ini, militer Zionis atau IDF sudah di luar batas menembaki pasukan UNIFIL Italia. Kecaman serupa juga datang dari Giorgia Meloni. Perdana Menteri Italia ini menuntut Israel agar menghentikan seluruh serangan apapun yang mengarah langsung ke Lebanon. Serangan Israel yang terus berlangsung di Lebanon yang telah menimbulkan terlalu banyak korban jiwa dan jumlah pengungsi yang tidak dapat diterima harus segera dihentikan sekarang juga, kata Meloni. Penembakan pasukan UNIFIL Italia oleh militer Israel juga berbuntut masalah yang panjang. Kementerian Luar Negeri Italia Antonio Tajani memanggil Duta Besar Israel untuk Lebanon. Dalam pertemuan tersebut, Tajani meminta Zionis untuk tidak menyentuh militer Italia. Dia juga memperingatkan Israel agar serangan brutal ke Lebanon dapat segera dihentikan. Semula, Tajani menyebut bahwa konvoi tersebut membawa personel ke Beirut untuk repatriasi. Dia juga memperingatkan tentang intensifikasi operasi Israel yang masih terus dilancarkan ke Lebanon. Sejak dimulainya Perang Lebanon, 150 pesawat dilaporkan disiagakan penuh melawan Israel. Tak hanya Italia, Turki juga turut mengecam keras tindakan Zionis yang menghancurkan Lebanon. Hakan Fidan mengatakan, selama negara Israel masih berdiri, maka tidak akan ada perdamaian di dunia. Menteri Luar Negeri ini bahkan mendesak untuk mencabut status negara Israel. Barış ve istikrar yönünde yoğun gayretlerimizi sürdürürken bölgemizi uçuruma sürükleyen esas unsuru göz ardı etmemeliyiz. Uluslararası toplumun artık net bir şekilde idrak etmesi gereken hakikat şudur. İsrail yayılmacılığı sona ermedikçe Orta Doğu'da kalıcı barış, istikrar ve güvenliğin inşası mümkün olmayacaktır. İsrail'in bölgede kendi jeopolitik hesaplarını dış müdahaleler yoluyla dayatmasına artık bir dur denmelidir. Netanyahu hükümeti bugün hala savaş bahanesiyle Gazze'lileri kıtlık koşullarına mahkum etmekte, Batı Şeria'da iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik hukuksuz adımlarına her gün bir yenisini eklemekte, Doğu Kudüs'te ibadet özgürlüğünü sistematik biçimde kısıtlamaktadır. İsrail Gazze'deki soykırımını şimdi Lübnan'a taşımaktadır. Bölgede ateşkesin daha mürekkebi kurumadan, Lübnan'da çocuk veya sivil gözetmeksizin sürdürülen İsrail saldırıları yüzlerce cana mal olmakta, bölgeyi daha da derin bir insani krize sürüklemektedir. İsrail'in Lübnan'daki işgalinin sonlandırılması ve sivil halkın korunması
ertelenemez bir öncelik haline gelmiştir. Rusia juga turut mengecam tindakan Zionis dan meminta Netanyahu untuk segera berhenti. Maria Zakharova menyebut tindakan Zionis sudah benar-benar di luar batas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia ini menilai bahwa tingkah laku Zionis bisa menggagalkan perdamaian. Tindakan agresif semacam ini mengancam untuk menggagalkan proses negosiasi yang sedang berlangsung, kecam Zakharova. Liga Arab pun juga mendesak Israel agar mau menghentikan serangan ke Lebanon. Atas dasar perjanjian, Liga Arab menyerukan kepada Amerika Serikat untuk memastikan bahwa hal ini berlaku pada pihak Israel yang terus melanjutkan serangan agresifnya terhadap Lebanon tanpa memperhatikan perjanjian yang telah dicapai, kata Ahmed Aboulgate selaku Sekretaris Jenderal Liga Arab. Membalaskan dendam atas kekacauan yang diperbuat oleh Israel. Peringatan dari banyak negara justru dianggap angin lalu oleh Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini seolah playing victim menganggap pihak Lebanon yang tidak mau berdamai. Netanyahu baru akan berhenti melakukan serangan ke Lebanon seandainya Hizbullah dilucuti. Pria kelahiran Tel Aviv ini mengatakan bahwa Hizbullah merupakan kelompok terorisme yang paling berbahaya. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. לאחר פניות חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום היסטורי בר קיימא dan Israel dan Lebanon. Hizbullah yang dituduh Netanyahu sebagai teroris jelas menolak keras. Kelompok militer asal Lebanon ini mengatakan bahwa Israel tidak ada hak mengatur negaranya. Hizbullah pun meminta Iran untuk segera membantu melindungi Lebanon yang tengah dalam cengkeraman Zionis. Permintaan tolong dari Hizbullah didengar langsung oleh Iran. Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa Iran tidak akan meninggalkan saudaranya di Lebanon. Presiden Iran ini akan terus membantu Lebanon seandainya Zionis tidak patuhi peringatan. Berlanjutnya serangan akan membuat negosiasi sia-sia. Jari kami tetap berada di pelatuk dan Iran tidak akan meninggalkan saudaranya di Lebanon, kata Pezeshkian melalui sosial media pribadinya. Muhammad Bagher Ghalibaf juga menyerukan rakyat Lebanon untuk terus melawan. Ketua Parlemen Iran ini meminta mereka membentuk kelompok yang disebut dengan poros perlawanan. Lebanon dan seluruh poros perlawanan sebagai sekutu Iran adalah bagian tak terpisahkan dari gencatan senjata, kata Bagher Ghalibaf. Ghalibaf juga menekankan untuk mengajak Pakistan untuk sama-sama membalaskan dendamnya. Untungnya negara berjuluk Land of Mountains ini menolong Lebanon. Bukan melalui pertempuran, melainkan kembali mengajak Zionis duduk dalam meja perundingan. Shehbaz Sharif memperingatkan Netanyahu agar bisa menghormati kesepakatan. Sesuai dengan janjinya, Iran mengancam Israel dengan merilis video gelombang serangan ke-100. Peluncuran rudal hingga drone ini sempat menghancurkan bangunan Zionis menjelang gencatan. Gak hanya merilis video gelombang serangan ke-100, Iran juga mengancam bakal kembali menutup Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Islam Iran meminta Amerika untuk menentukan sikap. Abbas Araghchi memberikan dua pilihan, melanjutkan pertempuran atau tetap menghormati gencatan senjata. Amerika harus memilih antara gencatan senjata atau perang berkelanjutan melalui Israel. Amerika tidak bisa memilih keduanya. Saat ini bola keputusan ada di tangan Amerika. Dunia sedang mengamati apakah AS akan bertindak sesuai komitmennya, tegas Araghchi. Seandainya seruan ini tidak ditindak oleh Trump, maka IRGC bakal berkoordinasi dengan Hizbullah. Hizbullah sendiri berkomitmen menjadi garis pertahanan dan meredam agresi militer terhadap Israel. Kondisi inilah yang membuat posisi Iran sangat penting dalam konflik tersebut.
Secara aktif, Iran melalui IRGC memberikan suplai persenjataan, pelatihan, hingga dukungan finansial kepada Hizbullah. Hizbullah aktif meluncurkan roket hingga rudal-rudal balistik bersama dengan kelompok Houthi di Yaman. Intensitas serangan tersebut meningkat seiring konflik dan tewasnya pemimpin tertinggi Iran. Hizbullah adalah proksi utama dan menjadi aset paling kuat bagi Iran. Kondisi penting inilah yang membuat posisi Lebanon sangat strategis. Israel adalah bukti nyata bahwa komitmen penyelesaian konflik di Timur Tengah hanyalah omong kosong semata. Tidak ada komitmen penyelesaian konflik di negara-negara Timur Tengah. Fakta ini menyadarkan kita bahwa peperangan masih terus terjadi. Netanyahu tidak mengakui bahwa Lebanon bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Jaket super tebal dari brand X Urban kini ada potongan harga mencapai 45%. Cek linknya di bawah ini. Iran siap kembali berperang panjang jika negosiasi gagal. Pernyataan ini telah membuat Iran membuncah hebat. Negeri para mullah melontarkan ancaman keras kepada Netanyahu bahwa Iran siap berperang kembali melawan Zionis. Muhammad Bagher Ghalibaf mengatakan setiap pelanggaran gencatan akan memicu reaksi keras. Melalui unggahan di media sosial, Ghalibaf mengingatkan pentingnya 10 poin proposal yang telah disepakati. Waktu terus berjalan, Israel harus tetap menghormati kesepakatan, kata Ghalibaf. Akibat sikap keras kepala Netanyahu membuat Amerika Iran kembali melakukan perundingan. Islamabad yang menjadi tempat perundingan saat ini tengah dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan otoritas Pakistan. Sejumlah kontainer dipasang menutupi jalan utama menuju kawasan kantor Presiden dan Perdana Menteri. Rencananya perundingan kali ini diwakilkan oleh Wakil Presiden Amerika, J.D. Vance. Menjelang perundingan, Donald Trump kembali memperingatkan Israel. Presiden berambut girang ini nampak sudah muak dan mengatakan Netanyahu harus menghormati keputusan gencatan. Trump pun disebut telah melakukan dialog langsung ke Netanyahu agar bisa meredam serangan ke Lebanon. Saya berbicara dengan Bibi dan dia berjanji ke saya akan mengurangi serangan. Saya hanya berpikir kita harus sedikit lebih mengurangi serangan, kata Trump dikutip dari NBC News. Seandainya Iran kembali bertempur, Israel diprediksi bakal mengalami kekalahan telak. IRGC mengklaim bahwa persediaan amunisi Iran masih melimpah ruah. Bahkan stok bisa meladeni perang melawan Israel Amerika sampai 4 tahun ke depan. Meskipun Amerika Israel meraih keuntungan taktis dengan menghantam ribuan target, mereka juga menggunakan pencegat canggih berharga mahal. Analis McDonald Amoa, Morgan De Bazilian, dan Jahara Matisek menyebut daya tahan Iran sangat luar biasa. Dalam 1 bulan konflik, negeri para mullah masih bisa bertahan. Menurut Morgan, Israel Amerika justru harus menerima konsekuensi karena perang ini. Persediaan amunisi Israel dikabarkan hanya sampai hingga 2 minggu ke depan. Sangat timpang dengan Iran yang sumber daya kekuatannya masih tergolong besar. Justru Israel lah yang harus siap menerima konsekuensi dalam perang kali ini. Selain dibantu Hizbullah, bantuan lainnya juga diprediksi bakal datang dari Houthi Yaman. Yahya Saree mengatakan bahwa Houthi terus berkomitmen mendukung Iran dalam perang kali ini. Iran tentunya tidak mau tertipu lagi dengan akal-akalan gencatan senjata dari Israel. Abbas Araghchi menekankan bahwa fokus utama negaranya adalah penghentian permusuhan secara menyeluruh dan permanen. Kontak dengan AS bukanlah negosiasi, melainkan pertukaran pesan, baik secara langsung maupun lewat perantara di kawasan, kata Araghchi. Pengen punya sepatu multifungsi yang cocok buat olahraga dan berpergian? Cobain deh sepatu sneakers dari Zeniva, yang punya 6 pilihan warna cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Iran dibantu banyak negara untuk gempur Israel. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah negeri Zionis sudah benar-benar kehilangan jalan dan akan menyerah? Atau justru tetap tidak mengindahkan peringatan dan kecaman dari berbagai negara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.